Thangnai Salo Panisagar Bakhastani Damcherra ar Developni Bisio Kwcham Kasiko Parago Riang Tai Halam Bosongni Bisio Party Laimanati Amjai Thom Ongui Tongmani O Thaio Sarang Salo Hastani Kwcham MP Borongganang Jitendra Choudhury Tai Kwcham MLA Rajendra Riangno Karibo GMP ni Kaisa Bodol Thangui Amchani Jungjalni Mangphli Rokno Bai Ebakaba Amchani Jungjalni Jorago Loko Rokni Ganara Thangui Basakha O Thaio Thangui MP Joto Jungjalni Loko Rokni Kokrok Khana Khatai GMP Central Committee ni bakhakti nangkukmani chuba barongni lokorokno niyago tisai rijaka koktuma thumnai rok bai tamo kok saka Kwcham MP khanainadi norok basini o chumi TV ni mangphligo আরেকজনের নামে স্যার অলরেডি তারা থাকা আগুনে পুড়ছে বা বাড়ি ভাঙিয়ে দিছে কয়টা আছে এরকম না না একদম নষ্ট হইছে আকাং দিয়া ngay ha মানে এফেক্টেড হইছে 25 পরিবারের মধ্যে এফেক্টেড হইছে এর মধ্যে অবস্থা কাহিনী একজন আছে বলে তো মুশকিল হইব ডাক্তারের সঙ্গে না গেলে মুশকিল আছে আর চিকিৎসা কারণ যে ওর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট মিজোরাম গভর্নমেন্ট চিনি যে ব্রো তাকুগ্র ডিসপ্লেস তাকুগ্র ব্রগ্ন ত্রিপুরা সেটেল খেলানি বাকি এহা এগ্রিমেন্ট হা মোস্ট ওয়েলকাম কিন্তু তিনি প্রায় বসিনে কাতুতিং তংহা তাক ফনো যে পিসফুলি স্মুথলি ও সেটেলমেন্ট প্রসেস ইমপ্লিমেন্টেশন ইয়ং তং इनके अब जेसु बेरते डिले खेनाई जरा इ फैमिली डिस्प्लेस फैमिली बा डिस्ट्रेस फैमिली ब्रंगनि डिस्ट्रेस तेबो उनाय ना अब तो ये किछु लोकल डिस्प्यूट बो कोनो जगह दं वेरी अनफॉर्चुनेट अब उयाति इनके जों तिनारो फाइमा अंखा मेनलि जे इ अब सेटलमेंट डिसिजन अंगमानि उलवो आं पुलियानो তিনি ব্রগে মালাयो আগে কোনোদিন মালনানি সুযোগ মানিয়াখো পত্রিকা লেনুহা যে ও প্যাকেজনি আবুতামো কন্ডিশন তোমা প্যাকেজনি কন্ডিশন ব্রংনো হাউস সাইট দিলাই রে আফটার সেটেলমেন্ট প্রাইভো 24 মান্থস 2 ইয়ার্স ব্রংনি রেশন সাপ্লাই খেলাই কিন্তু পুইলা যখন ও এগ্রিমেন্টনি কপি নুখা আপুখানো আনি রিঅ্যাকশন হা চিনি So the house side kaham nok tang rifano je abu permanent solution ni bawe step ongso gya tamni bawe after 2 years jokhon ration stop ong thangnano bondong thangnano after broth nai bro where they will go so there must be provided with some other alternative either land or something for their sustenance alternative livelihood ni bawe tini abono directly tini ei je bruta khorok bang slaiha bromthani khna neha je abo kichu kori শুধু বারবেলি সাহা যে সুং নাই কিন্তু নুং তাবো ব্রহ্ম সেটেল খাইতং অর দামসরা ফানো বা গছিরাম ফানো বা লংথরাই ফানো বা এই গন্ডাছরা ফানো নুঙর হাউস সাইড বিখা নক টাং দিহা কাহামা নক টাং দিহা কিন্তু গানা ল্যান্ড ক্রুই মা খেনে বরক
So that will be a big and long run problem. Abo jate avoid kemanatui je government ni thingo sum tini abo ei গণমুক্তি পরিষদ বা তিনি পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি in the Marxist হিতেসিং গভর্নমেন্ট থানি অসাইশন সুবি নাই आं ब्राउन अबो साहा सेकेंडलि जेमन ताबुक अरो जे सेटलमेंट अंग दङ अरो नगमानि जे लजिस्टिक्स प्रॉब्लम जे ड्रिंकिंग वाटर काहाम क्रुइ कारेन्ट काहामिया ई जे फाइमा लामा ताबो आपि फाइके गाड़ी बाय थांनाया जे बिग प्रॉब्लम के अबो तो बुसुक नांगबा गभर्नमेंट नि अरो काहाम रूट खैनान नांगो अबनि लगे लगे जे सेटलमेंट पैकेज जे आबो मानमानि आबो सिमबेंगिया ताबो ब्रक जेहेतु अरा सेटल दं नाय दैट मीन्स दे आर परमानेंट सिटीजन अरने भुटार दं नाय अरने ए फैमिली रजिस्टर बरंनि बुमं किसा दांनाय इनखे दे शुड बी इशूड विथ द जॉब कार्ड एमएनरेगा सामुं बरतां माने के 100 मेंडेज ब्रक माइनाय ओ 100 मेंडेज बाय पारानि सामुं ब्रक खेमानो हाउस साइड लेवलिंग सामुं तांमानो एवं अरो जे वेजेस माननाय अबाय फेमिलिनि त्रे एक्सट्रा जे ब्रंनि जे एक्सपेंडिचर अब खेनो सुजुग माननाय अब गभर्नमेंट खेनो नांगो अब वन डे मैटर ओनली काजे अबर ब्रक बसलायहा एवं ब्रक साहासुनो जे ऑलरेडी दे हैव रेज्ड दिस इश्यूज बट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया not have considered yet अब खेनो नांगथुम त्रे ताबो एकटा लोकल डिस्प्यूट अंक कदिन सकांगो वेरी अनफॉर्चुनेट एवं आं खूब माने साजाहा खूब माने आई एम वेरी मच हैप्पी और चिनी कम्युनिटी ब्रक साहाजनो वी हैव नो क्लैश विथ द अदर्स एंड वी टुगेदर वी शैल रिजॉल्व इट वी शैल मेंटेन द पीस आं ब्राउन साहा जे पुइला जे कम्युनिटी बिसिङाव जितु अमति अंखे सलायदि अरो जुदि रिजल्व पाइखात काहाम जुदि रिजल्व लिया थिंखाय एडमिनिस्ट्रेशन अरो अप्रोच खेदि अरो पुलिस स्टेशन दङ अब वीडियो दङ एसडीएम दङ ब्रम थनि अप्रोच खेदि डोंट टेक द लॉ इन योर हैंड आइन निजनि याता ना पीस शुड बी मेंटेन्ड बाय ईच एंड एवरीवन दिस इज द our that is objective to come here.